پاکستانی معیشت کے میدان میں بڑی خبر۔ پاکستان میں 30 ارب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری کا منصوبہ۔ سعودی عرب کا 50 رکنی تجارتی وفد آج پاکستان پہنچ رہا ہے۔ سعودی تجارتی وفد کی آج ہی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوگی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں سعودی سرمایہ کاری ملکی معیشت کے لیے بڑا سنگ میل ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔ روزگار کے لیے وزیر اعظم نے اہم لائحہ عمل تیار کیا ہے، عوام کو روزگار کی فراہمی کے لیے صنعت کو ترقی دیں گے۔ سعودی سرمایہ کاری پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ سعودی بزنس جوائنٹس نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ پاکستان میں سرمایہ کے لیے اپنا ورکنگ پلان ترتیب دے دیا۔ ہر کمپنی اپنے شعبے کا ایک بڑا نام۔ سعودی کمپنیوں میں علم، سائبر کیو انٹرنیشنل سسٹم اور طوال شامل ہیں۔ روابط انرجی، ریڈ سی گیٹ، سعودی گولڈ ریفائنری اور منارہ سمیت 21 نامور سرمایہ کار کمپنیاں پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ ایس آئی ایف سی پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری لانے میں کامیاب۔ سعودی سرمایہ کاروں کا دورہ سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان پر عملی پیش رفت تصور کیا جا رہا ہے۔ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کے تحت پاکستان نے سعودی عرب کو زراعت، کانکنی اور آئی ٹی سمیت کئی شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے۔ کاشتکاروں کے معاشی تحفظ پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں، محنت کو غفلت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ وزیر اعظم نے کسانوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی 4 روز میں اقدامات کرے گی۔ اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف بولے باردانے کے حصول میں مشکلات کیوں ہیں، کسانوں کی ان کی محنت کا معاوضہ بروقت پہنچایا جائے۔ پاسبک کے تحت 1.8 ملین میٹرک ٹن گندم خرید رہے ہیں۔ افسران خود موقع پر جا کر خریداری کے عمل کی نگرانی کریں۔ اسکینڈل میں ملوث افراد کے خلاف نواز شریف خود میدان میں آ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو لاہور بلا لیا۔ گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقات، سیکرٹری کابینہ کی زیر صدارت 4 رکنی کمیٹی کا اجلاس۔ کمیٹی کے سابق سیکرٹری فوڈ محمد محمود اور آصف سے پوچھ گچھ مکمل۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن کامران علی افضل کی وضاحت، کہا انکوائری کے لیے سابق نگراں وزیر اعظم اور نہ ہی نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو طلب کیا ہے۔ دونوں کو طلب کیے جانے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گندم درآمد کا ملبہ صوبائی حکومتوں پر ڈال دیا، کہا گندم کی مصنوعی مانگ صوبوں کی جانب سے کی گئی تھی۔ ملک میں گندم کا معاملہ طول پکڑ گیا۔ سرکاری سطح پر خریداری نہ کرنے کی پالیسی برقرار، حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کسانوں کی گندم ضائع ہونے کا خدشہ، پیمانہ صبر لبریز ہونے لگا۔ کسان اتحاد کا اگلے ہفتے سے شاہراہیں اور ریل کی پٹریاں بند کرنے کا اعلان۔ 3 سال میں 750 ارب روپے کا سیلز ٹیکس ہڑپ کر لیا گیا۔ 2700 ارب روپے مختلف فورمز پر پھنسے ہیں۔ قرض لینے پر مجبور ہیں، آئی ایم ایف جانا پڑتا ہے۔ محصولات ہدف کا بڑا حصہ بھی کرپشن کی نظر ہو رہا ہے۔ اب ایسا نہیں چلے گا۔ سسٹم درست نہ ہوا تو ٹیکس وصولیوں کا نظام آؤٹ سورس کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم کا ایف بی آر کی تقریب سے خطاب، کہا نااہل اور کرپٹ افسران کے لیے کوئی جگہ نہیں، سیاہ اور سفید کو الگ کریں گے، محنت کریں تو بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، وہ بھی حالات سے مطمئن نہیں۔ شہباز شریف صرف انگوٹھے لگائیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کیا وہ واقعی میں بااختیار ہیں؟ مولانا فضل الرحمان قبول کے پروگرام تبدیلی میں ڈاکٹر دانش کو انٹرویو، بولے ملک میں حقیقی نہیں نمائشی جمہوریت ہے، کوئی بتائے پیپلز پارٹی میں سوائے الفاظ کی جمہوریت کہاں ہے؟ دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ نہیں، نون لیگ کے ساتھ ایک بلیک میلر پارٹی بٹھا دی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا اکثریتی گروپ کے حکومت ملنی چاہیے تھی، پی جے سے اپیل ہے اپنی صفیں درست کریں۔ فوج یا فوجی مراکز پر حملہ ریاست پر حملہ ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی خیبر پختونخوا کے نئے گورنر بن گئے، اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے لیا۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں صوبے اور مرکز کے درمیان پل کا کردار ادا کروں گا، چاہتے ہیں خیبر پختونخوا ترقی کرے۔ سردار سلیم حیدر خان گورنر پنجاب اور جعفر خان مندوخیل گورنر بلوچستان کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔
ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ्त, IB, FIA और PTA सरबराहान को तौहीन अदालत के इब्तदाई नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ की दरख्वास्तें बदनीयती पर मबनी करार दे दी। दरख्वास्तें दायर करने वालों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माने आयद, 40 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। 9 मई को अंदरून खाना बगावत हुई। PTI ने अदम एतमाद का गुस्सा फौजी तनसीबात पर निकाला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई वाक़यात में PTI की लीडरशिप मुलविस रही। आज ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, सेलेक्टेड मुज़ाकरात करेंगे तो इन्हें नाकामी होगी। नौ मई एजेंडे पर काम करने वाले भारतीय इसराइली हो सकते हैं, जाली पार्लियामेंट वालों को चलता कर देंगे। रहनुमा PJ आजम सवाती का ऐलान। कहा, मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी को भी तहरीक में शमूलियत की दावत दे रहे हैं। जरताज गुल बोली, हमारी खवातीन को बिलावजह जेलों में कैद रखा गया है, 9 मई के नाम पर तकालीफ दी गई। मुफ्त अद्वियात का मंसूबा दोबारा शुरू कर रहे हैं। 2 लाख शहरियों को इनकी दहलीज पर मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। ये मंसूबा साबिक हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, 5 साल बाद जो पंजाब छोड़कर जाएंगे, इसमें कोई भी इलाज की सहूलत से महरूम नहीं होगा। रावलपिंडी में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दोनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुई। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम TTP से है। दहशतगर्द रावलपिंडी में डॉल्फिन फोर्स पर होने वाले हमले में भी मुलविस थे। दहशतगर्दों की शनाख्त नसीबुल्ला और एहसानुल्ला के नामों से हुई। कब्जे से IEDs, हैंड ग्रेनेड, भारी मकदार में असलहा और एमुनेशन बरामद हुई। तांदलियावाला में बस्ती जमलूद में जहरीली चीज खाने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फैमिली ने दूध के साथ रोटी खाई थी, जिसके खाने के बाद इनकी हालत गैर हो गई। पुलिस ने मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी। कराची के जिना अस्पताल में नामालूम नौजवानों की खातून डॉक्टर से जबरदस्ती मिलने की कोशिश। गार्ड के रोकने पर नौजवान ऑफिस से बाहर। 8 से 10 नौजवानों के तशद्दुद से गार्ड की हालत गैर हो गई। वाकया जुमेरात की रात 10 बजे पेश आया। वाकये के बाद खातून डॉक्टर खौफ का शिकार खुद को कमरे में बंद करके जान बचाई। दूसरे वाकये में जिना अस्पताल फिजियोथेरेपी कॉलेज में तलबा तंजीमों में तसादुम का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 10 से ज्यादा अफराद नामजद, 30 नामालूम अफराद भी शामिल। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। फायरिंग से 6 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया गया। दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के खिलाफ टारगेट किलिंग में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का खात्मा यकीनी बनाने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। शिकारपुर कच्चे के इलाके में इंसदादे पोलियो मुहिम का इंचार्ज अगवा। गुरसा के मुताबिक डाकुओं ने पुलिस से राबता किया। मुगवी खालिद को छोड़ने के लिए अपने साथियों की रिहाई की शर्त रख दी। पुलिस का कहना है कि मुगवी के मोबाइल के जरिए ट्रेसिंग की जा रही है। तहकीकात जारी हैं। सखर में पुलिस का ऑपरेशन 25 रोज कबल थाना साइड की हदूद से अगवा होने वाले 2 मुगवी बाहिफाजत बाजियाब। डाकू मुगवियों को दूसरे इलाके में मुंतकिल कर रहे थे। फायरिंग के तबादले के दौरान मुलजिमान मुगवी रमजान और इकबाल को छोड़कर फरार हो गए। कराची में डाकू बेलगाम। गुलशन इकबाल में डकैती। 3 डाकू शहरी से 8 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से एक डाकू जख्मी हालत में भाग निकला। लियारी जनरल अस्पताल के करीब शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। एक शख्स चल बसा। शाह फैसल से खातून की लाश बरामद, शनाख्त न हो सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खातून को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। जिला गरबी पुलिस की कार्रवाई। कत्ल में मुलविस डाकू गिरफ्तार। कराची में रेंजर्स की स्नैप चेकिंग। मुख्तलिफ इलाकों में से 8 मुलजमान गिरफ्तार। असलहा बरामद। खारादार में डकैती की अनोखी वारदात। मुलजिम की मदद से शहरियों को लूट लिया।
सिक्योरिटी गार्ड को भी जख्मी किया। सीसीटीवी फुटेज भी वायरल। अमेरिका ने हमास के खिलाफ नया खेल शुरू कर दिया। जंगबंदी में नाकामी का मलबा हमास पर गिराकर मुल्क बदल करने की कोशिशें। कतर हुकूमत ऐसा करने पर तैयार हो गई। इसराइली मीडिया का दावा, इसराइल का गजा पर हमलों का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 25 फलस्तीनी शहीद, 51 जख्मी। रफा में बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हो गए। वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में इसराइली जहरियत के खिलाफ एहतजाज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने यूनिवर्सिटी के 25 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी जामियात में गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 2300 से जायद हो गई। तल अबीब में इसराइली भी अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हजारों इसराइलियों को गजा के बासियों पर मजालिम बंद करने का मुतालबा, मुजाहिरीन का रफा ऑपरेशन न करने और यरगमालियों की वापसी का भी मुतालबा। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात, सादिक खान तीसरी मरतबा मेयर लंदन मुंतखब। लेबर पार्टी के बरतानवी निसाब पाकिस्तानी उम्मीदवार सादिक खान तीसरी मरतबा लंदन के मेयर बने। सादिक खान कहते हैं नफरत के मुकाबले में उम्मीद जीत गई। हाउसिंग क्राइसिस, महंगाई और जराइम का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान का चांद की जानिब सफर कामयाबी से जारी। IQ कमर चौंग E6 के हमरा खला में रवा दवा। मिशन 5 रोज बाद चांद के मदार में पहुंचेगा। पाकिस्तानी मसनूई सैयारा चांद के पास जाकर चौंग E6 से अलग हो जाएगा। चांद के करते हुए जुनूबी कुतुब की तस्वीर बनाएगा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, पाकिस्तानी टीम का टाकरा आज कोरिया से होगा। गुज़िश्ता मैच में पाकिस्तान ने मलेशिया की टीम 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम निदा डार की क़यादत में दौरा इंग्लैंड के लिए कराची से दुबई के लिए रवाना। टीम कराची से बरास्ता दुबई इंग्लैंड रवाना होगी। कौमी टीम दौरा इंग्लैंड में 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। सीरीज 11 मई से 29 मई तक खेली जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में तुर्क सकाफत के रंग, हर उम्र के हजारों अफराद की शिरकत। 7 साला सकाफती फेस्टिवल पर तारीखी मस्जिद गोल्फ पोली को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।